Эфир информационного дафалгастозия плити Георгия Байрают. Дүүн форостем май махбаракуттам хусарир барак бунун калиндар ахшчак бун. Ртын сыпараз разма республика велдар совет райста хадбар зинадрассиден акт. وسبون تفتاقر سيت ديبوتات تدو جيفانت زنزينة نفساتون بوليتيكون نخمالودن بخسكايا رافزرستوي رايغران بستان يول راس ترفيدن. نسار دستر историон савр مسدستت ستشن برق بوينان بردرستجم. Хадбардина да актрайсыны бонецетен парламенты залы вахдырцет сетчененберт официалум мазал отсев закондеттен органы вумен эмерастервум эртенцы параз размерайстевет отсы ахшяк документ. Эренбердавчты разраны хаскотта хусарирстуны президент Гаглой Талан. Падзахады сэрхлавак банусан котта зарга хадбардина да актует адем кабатыр динат эма политикон ресте ахцев. 34 года назад депутаты парламента первого созыва приняли решение исторического масштаба. Они действовали не ради политических лозунгов, а во имя спасения народа, защиты его права на язык, культуру, память и будущее. Мы хорошо помним, с чего все это начиналось. В конце 1980-х годов националистические власти Грузинской ССР начали политику давления против остинского народа. Вытеснение остинского языка, пересмотр истории, ограничение политических и культурных прав. Для нашего народа это был прямой вызов. Попытка лишить его достоинства и права быть хозяином на своей земле. Ответом стал путь законного и последовательного самоопределения. Падсахады сэрглавак валдай бузнажын хэстэ захта фытсагар ситте депутаттен кэцтами фарастаден наваздыкага мазы май мэ горет артиллерион эхстэтабын кайвэд вэма анакаске райстой ацы ахшчак документ. Когда над Схинвалом рвались снаряды, они не покинули зал заседания и не отложили голосование. Они понимали, за их голосами стоит весь народ Южной Осетии. Именно тогда весь мир увидел, наш народ невозможно запугать или сломить. Президент Яран Хасбан Санкота Арагон Республика Фендак Кайвед زنزینت یمزاگ آدم باقد یغا زنزینت سرت آخیزن سرایگرم بسته ست سارد اما سخیبار تقاقنگیه فلاوتسه و زاورستج ریسپوبلیکا ایمنگی نبازاد پادزاخاد سرغلاوک سرماگونده بان Санкота و رسی فیدراتسی سترن سانیوک کتسه اپن زوخ ودیه فارسمه. Самые тяжелые моменты рядом с нами была Российская Федерация. Мы выражаем искреннюю благодарность братскому народу России, ее руководству, военнослужащим, миротворцам, врачам, строителям, всем, кто помог нашему народу выстоять и сохранить жизнь. После войны Россия не оставила Южную Осетию. Были восстановлены дороги, школы, больницы, энергетика, жилье, социальная инфраструктура. Эта помощь имеет для нас историческое значение. Особое значение имеет и договор между Российской Федерацией и Южной Осетией, подписанный 9 мая 2026 года. Этот документ выводит союзнические отношения на новый уровень и открывает новые возможности для экономики, инвестиций, образования, социальной сферы и интеграции наших государств. خساریرستون خدباردینات اما سری باردینات قاقنگه قباط رای چیفه مارد ودون روخ سنبته ارمس دسته ایوسم امرای آلوگیه. امبرد رستجماران خاص کتا خساریرستون ارتکاک پریزیدنت ایرسترن خاص خساریرستون خاد سردار تبل تلانیت در ویبان سان کتا می فراسده نوزدکگم آزا آکتر رایست ایستوریون نسانیگ اما انمن قوک دینات سخوتای راست قاختسف ناتسی باقا قننن. Верховный Совет основывался на результатах референдума, прошедшего 19 января того же года, претворяя в жизнь волю народа и во имя обеспечения безопасности. И вот тогда, во имя исполнения вот этих целей, провозглашена была независимое государство и был принят акт независимости. Это решение было продиктовано сложной военно-политической ситуацией, сложившейся в начале 90-х годов. В сложных условиях политической нестабильности,
масштабной агрессии и террора со стороны Грузии, народ Южной Осетии заявил о своем неотъемлемом праве на создание независимого государства. Нخاس بارمال وردرت دوست بون سیراق قایتارتن و دون رازر تو بلاگاده اما خست و زاوورت آتسو قطاق راست کیود. Принятый 29 мая 1992 года акт провозглашения независимости Южной Осетии стал логическим и очень важным результатом, чрезвычайно важным, одним из важнейших результатов процесса национально-освободительной борьбы народа Южной Осетии за право на самоопределение и создание своего государства. Этот акт имеет основополагающее значение как в политическом, так и в правовом плане. Особо хочу подчеркнуть, что его принятие не было каким-то спонтанным шагом, своеобразным, так сказать, гениальным озарением, а завершающим итогом процесса юридического оформления независимости Республики Южная Осетия. Ран خازگنج تخسن زاگونت تگ ارگان مینورده پارلمانت دیپوتات سیوگاتالن بیگبان سانکوتا زرگه خیستر فالتر قایتار زینات ابون فستیوال اورستر بر زینات خوساری رستو نفیدن تخی. Наш долг и основной, наш долг, как новой формации парламентариев, так и новых поколений, быть достойным тех, кто когда-то основал и сберег республику. В такие даты особо остро осознаешь чувство ответственности перед исторической памятью прошлого и, естественно, перед будущим. Барак Бунахурзах, Наватол Кайдара, Валов Изат Ирсту. یعنی سانیو اگلین زرتوی خوساری رستون پادساخادون اونیورسیته استودنت در آتسبون انقن ریسپوبلیکا مسیحی استوری اما کس روخس فیدم. خصوص سیده فلدر رو وقتون نیفت کری بسته سکولا تای زلت فستاق زنگرک بدون خرزبون زاختوی ساخر گنجتن کست سعیون دساز در خصای داخ کود توی زونن زینتل فد بستین ساکا گوی مکتا قومل کنگه نفتم خرزبون زاختوی رو وقتون تسکر زین در هیون دساز در هیو کلاس هیو پورتایل رستج فلدر بیس کیمر فستوی هیسن سکولا تر وقتون تن فنداگمونن هرفین خست زاختا سرموگونده بسته سرغلوک دون فنزم یوبیلیون راوغ دایوت لیتسه باقو ده کنزسته سرگبون تم آبون سکولای خرزبون چیزه غوته آخر زاوتن رار فکن مرباست پریزیدنت گاگلوی تالان مازال رایدت در ریسپوبلیکای گیمنه اما سیم ده کافته. وم ارمس ایوده سم کلاس را واقعدون تنهی فلسفال دستادون اما کردیات جن فسیوت کت تسخیف دستوی کلتوره گابازن قارم اما سن عارفین خسته زاختا گاگلوی تالان پریزیدنت بان سانکوتا ریسپوبلیکا سسترنفسکای اورم. Обун тембелистем Оливор Сивилдерна знах кастерта. Ниорагай, охорганагай, хишавадай. Чидар иттер ва орзана кейдар иттер фендеш амай ва шорду фендограсуг до хавшаданта. Меонор факанам قمل خود در قده کنات ایرد تکست توی لب پوت در مچه تدر آل چی در وندر من در فنداگل سلو جینیس آل که نیار جت زرده در و مخصای جینیس فلقو مفته با کنات شمه سزر بخصای جغل فوا اما وی آل خود در سر برزندوی و آخرای در و ننی جینادای در و آخستای در اما واده مک جینادای در آخراد مینیستر پلیتری مرار فکوتا ایون دسم کلاس آخر زاوتن یخدک بیر از تفکست آیوت دلیتسه اما زغه راوغدون تای آلکای در قده کنه چسلای فستمه. Я здесь стою, первая моя ипостась, это, конечно же, учитель. Потому что все эти дети мои ученики. Я их очень люблю. Я хочу, чтобы у них были большие высоты в этой жизни. Потому что в жизни каждого из нас, живущих на этой земле, независимо от возраста, есть один день. Когда он приходит в школу, радуется. И когда уходит из школы, тоже радуется, но эта радость бывает со слезами на глазах. آیوت دلیتسه جنرال ده کرون راوغدون تسخست کتوی تراجیتسون وارس وی فست آیزالت فستاق زنگرک اما آخر زاوت آتسدسته سفستاق روگمم. گاگوی تالاما فوازا گیمناز البیو موی در آبون راوختا کردیا چن آخر زاوت ست سارد نوک فنداغمه بیره تسخی خورز راودستوی آخر اما سپورت آتساز فونزه فیست سغزری майдантал. Добрый путь, и пусть пожелания каждого родителя,
каждого учителя сбудутся. Каждого взрослого, который вас любит, сбудется. Пусть его пожелания вам. Будьте счастливы и живите под мирным небом. Պատսախադը սրղլավակ բուզնջնը խստը զախտա ախոր գանչտը կոլեկտիվան սիստր կոստը խայ ամերա աղդոնտան զախտա ընտստը ամավալդար ախորադուն վագդատտան բացավն ֆնդիեկտը Տոլչի դերեկուդը կանվերջեգան Սարայ թողտ կուտ տամշամայ սիշտրվամ Ստեի ուլդար վեստը ուրումն ռոյդոան ֆելան ալուրադիկեն բոյդը Հոշը սվալատը Աբունը բունը մոբիրա խոտրը մշստը Մյա մսկետոքեն ջստը բդն ժուղը Oči dar se šordu fendogullavı, mender fendi tenk şemey mene Abun niyorcuten yazarday ve kemenşi yakasterdim hevşit belli saçıl şordu kutşev yok amorfası rokkanet kuşav Şu derit der okur gencite dersin zaguy muhtar orada morfakenim merboşu distem Hevdun sa şordu xurzay kutfin yok amorfası bat Ştır buznik direktor eyroydovge Իվուլդեր օխորգանջութան ջիսուլ ֆաֆեդա բոնկուտտա ամասաչի բոշատտա կուտտա շամայ շորդը օլը ֆալվորանտը սարտլդար խիզույ ամասա շամայ ֆանդը մոֆալվորո շորդը վատտար սարբար զունդայ սախիստեր թդարմա մոխտարի ուլդեր սաֆաստա կուտզայ մոխամորֆանավատ Ալբիոնը ռավաղդոնտան մարֆականը մերբացը դստը Ռեսպուբլիկա ռազամնադը ընդար մինավերտ դեդեր Պարլամենտը սարդարը ֆծաղ խադիվակ բեսատը զիտը սվալատեն զաղտարը սուղտ արֆայնը խստը Хочу пожелать вам мира, добра, здоровья, удачи по жизни. В жизни очень много сложностей, препятствий. Но я хочу, чтобы вы их проходили с достоинством. Все это делает вас сильнее, мудрее. Желаю вам найти каждого себя в этой жизни. Avzarbun غدوانه کس گالبیونه برگ بون روات قارم سوالت زار دست کاف دست سخیر خستوی خرزبون زاختوی سسکوله آستن برگ بون مارافون آدار ترسخین وال فتسگم آسته کاک سکوله آت سکوله کاست فیست فنزای ایوان دسم کلاسونه فلدر Президент Фецагам скола равагдун тамсилгебан Санкутта Республикай кухтарегат кай аразы ама дартар дар аразан аппаттар цамай хусари рестун ахрад ва хорс ама фасивадан аппат ва вертадарва сахир авдисинен Oday moganyazer da khurjinade boyjodis. İpakastar takuvnem boydem sayus elnamay kurdiyotchinder, rasuxtar, oraxchinder. Vadnolkayder borni destunen sumbun kaysui. Tengsiz gummenodi yobun. Wokhor ganjit xsan mokhor ganjit daris. Mas moch kud okhor kan jofta katter mander okhor kud. Mamana Ivanovna kuzaxta sumdoman amangay chider prezident Roshevchin, chider minister, chider direktor. Vat soygana kud to shagayder oftajur. Ama shagayder ofta kud kana. Disog vayim boyda naqaniyanda sosvalat taxsin boydanch. Asli последний звонок был. Юма куртам был венч ва тохор ганч таxsin boydanch. Man ol jurunam vенч rast. Man ol sazar da fashaytunam boyda mashasik tasham boydanch. Awsha minuta ma awsha sekund tawajjagan smokhniku firuh ganj sut masahadak toval doydar. Niyorjutan dar mokhor ganjutan dar shtir buzne. Oxam rasuxt faltarnin kay komul kanut ma ki okhor kanut. Even de sazı dergvatin zinens falawi mayuma atsavns taht atsrastaj svens iubinun taw am klasunta ахор ganjta kharino ganjta ama swang skola chiqaqana udundar Хотим выразить слова благодарности самому главному человеку в нашей школе, уважаемому директору. Вы талантливый организатор и, конечно же, хороший человек. Благодарим вас за такую красивую, светлую и чистую школу. Благодарим вас за такую дружную команду отличных преподавателей. И благодарим вас за профессионально отлаженный учебный процесс. И желаем вам только самого хорошего. Скола директор Голбостер Судан грамота тайс хорзахчин кота ахр спорта культура амандар фадгота яхья кага чиров доставудуне. Столько уже было поздравительных слов в ваш адрес высказались, ваши учителя, первые классные руководители, что мне остается еще сказать пару слов и подытожить. 11 лет, которые вы проучились в этой школе.
Ну что, поздравляю вас с окончанием этого важного этапа. С первым, но очень значимым шагом в ваше будущее. Skola zouten rozeis felvarente emesetsard fendagrav zarana khasfala abun beregbun en mustan bazzaiden sezerdein. Равахдун тыддывын фэнзэ майс буцкут тойстыр бэрэг бунун концертайдер. Знуны скола заута қалзакзердай ров гиме кофтымы зардиме харзбун зох той сколай бунтен. Усы синзинадор цестай фейпер двевныл чист розвыдай тохам стем розындис. راوغدون تا نیارجتا آخر گنجتا جدرالو فزاد و تین دیناد اما قلزک دیناد بناد نازال قایتر تودست ارگون تخجن اما برزن تم ترنک فسیود فیدار سورنه راز سم که این قلمکس خوزدر اما تمدی سوندر فیدن کو خمزخت تین قلب امستر کو خمزخت آفتن بالدست راوغدون تا پادشاه سرقلوگل راوغدون تمسیدگه پرزیدنت گاگلو ایتالان بانوسان کوتا آبونستر برگ بونکایو کاند راوغدون تا سخیتن نه فل انقن ریسپوبلیکان در آبونیول در شین کنود شکل کیفر بستستون تو مدمنی خستن که این القاو فلو منه خواست بورند بیر خاطر مشتستود نما واقر گنجتا در ویش کلا در نموافسته مفن چه فلو وجه نالوات جستویت خیمه و بناتن در کس در تاخر کنجست شتر بوزنگ مفنده زغن حال کمندر یعنی یارجتن و آبونان من ارتن بلستود من یول در مایو میاگیو خاطر فکنن شفندا گلسلو دستوتو شفندا گل نفت بلست بدوا راز مکد شود یمکا یخیسترتنم یه رای برم بسته آل چی در وقت خود کنا اما سربرزونده کد خستاد ماختر رایون در بوش کده ماخه مرفاوت شتر بوزنگ مفنده زغن آخر گنجتن چی ولففده بون کتا چی وز آخر کتا ما چی باشد تا کتا شمه شارد دارتر وفنده گل شود نه ریسپوبلیکا بیر فدفزارن تبایفتا اما نرتا نفستون تست سرماگون تفستونا بیراتسیه و روخ سفیدن سرپوند بانوسان کتا پرزیدنت آبون در بیر لپوتای خشت در کدون سماخت خیدر فده بون کننج مثلا شور دتن شمای من هم قازاد خدا شمای نرای گرم بسته سابر جینا دوا بوزن جن خسته زاختا تخین والا سرغلا و گبرات آلانن ریسپوبلیکا اپت راغدون تندر آتس مازال ایتک خورد که باتت دکود ویت خیم فستاک دوازه درغه تنگ خصوص گمن و این بایدای نیار جتا در فلوالدای در نکس در فسیبت منه هاش فضات التیاترالون فضاتش رسوخ جینا درستر شون بایدای هوی وزر دم کیفه شون باشد دیکنم بایداینچ ها بوندر من نفارس ملوه گبرات آلان گورت ادمینستراتیای سرلوک وارتو نکم کم منفستا ویپوز 2026 آمون چنود اما هاو شارفه شرم بونته ویمه و فارسمه کن شوا آخه مرفه ود آلان دوانشتر بوزنگه ما شکر دیمم شمینیسترات دیمم ففده بون کتات آرخوایم چمه من های خوزن رسوخت کسترتن سبرک بون تبرک بون خوزنوی شمه قلجک جینادو عرفه نخستم اربایی و آخرات اما زوناد مینیستر پلیت ریم مدر Вы сегодня столько накопили любви, столько добрых слов получили, столько доброты в адрес свой, как говорится, почувствовали, что вот эта любовь, вот эти добрые слова будут сопутствовать вас по жизни. Алан Эдуардович сказал сакраментальные слова. Никогда не забывайте, что вы осетины. Вы потомки древних скифов, аланов и сарматов. И Аланский кодекс чести, который предполагает любовь к родине, уважение к старшему поколению и любовь к знаниям, пусть сопровождают вас. موزیک اما عرفه نخسته ایم زگی زرامون نگود کزیت سوسلان ام بالنسل کد سر وقت خلارل سگات اما خوصار ایرستون کردیا جن خست گنجتا اما کالکتیفتا را وقتون تن بالاوار کدوی تسمدی سونیزر دوسکات تایموراز سیمبادی گوی گرد پلیت آلیگ ایگات میلینا اما لالت دمیتری سوار زون زارجت سنزت دا آل را وقدون در اما سیما زارد
راوغدون تن انان قلجه پر اخصز گو سورپریز ود گوجه ساتا گیورگی را خواست ویسم بالا وار کتا انافی روح گنگان قرانتا کسی تا باز زایزست سرگا بونتم سمسینکتم ویزرتا خورس موارزون چربا موارزون خوصارستان تن بیرا وارزن ممنتن اخصز گونو آبون منه سماخیما یوما که استموی بوز نگون Cada mужчина влюблен, воздух ему быть не нужен, будет дышать ею ночью и днем, той женщиной, что безоружен. برگ بون مردای باره سوخت کتوی گمسگل سخچت انسامبل گورچی راوغدون تا بیره تا سخدک درسته و تکردم برگ بو فتیس دی جی مدیسکا دیگایم رستوند داگو راوغدون در بلیتستا ایول در سخستوند Dua SDF-дар скулалзома SDF-дар студентха дройсту биографию нуацмасты конкурса хуссарир всаттун хастун кадртан усдар хазахга охамнумима конкурс хацакта барагер сдасты вготкори вала хизаутма хадишчитас хурзахчинку то бастай сарглавак цетчинин бирда растаджа پادشاه خادون رامون جادر ارمبر دست آل کار فستیوت پرزیدنت گاگلویت آلان قپاریسی آراس کنکورس اتساگه درستی آدمون جوری ونگتن باودستو ارتساده ارتن آفت کسته دوست دفنت سکولا جاو اما ساده دوون دوست اودینت زونادون ایرتاسن کسته سفلدست دادون کنکورس ود افسد دونیستوریل ارتا انوس درغم خادیش تا فونت کاتگوریا رافزرستو ایو و راسیا ایمپریتر سایبنه رایداگه خسته تایسر ماگوند افسد دون اپیراتسیونگ پرزیدنت بانسان کوتا آت کنکورس آخچاک ساوکایو انقن республика Андар. Он объединил школьников и студентов, педагогов и историков, научное сообщество и всех, кто с уважением относится к прошлому своего народа и понимает значение исторической памяти для будущего страны. Дорогие друзья, такие проекты имеют огромное значение. Они укрепляют связь поколений, формируют чувство ответственности за судьбу Родины, помогают молодежи глубже понимать историю своего народа. Благодарю всех участников за труд, талант и достойные работы. پادشاه خاد سرقلوک بانسان کوتا کوسته کایف دیسنت آدمت سارت. Солдаты Российской империи, герои Великой Отечественной войны, защитники Южной Осетии, участники специальной военной операции. Это поколение героических людей, для которых честь, достоинство и верность Родине всегда были превыше всего. خواهدیش تا اینفرماسی آگور توی پادشاه خادون آرخیفته اونیورسیته بیبلیاتیکاته اما ساخر کد توی بینونت ایستوریته آلا نفتون مدرس دخت کارس اوستارد انا من قواگودست ارتگری دیری آریگینال اونجینات دیمای آرفن بارونات اما ایستوری خسته رای خالن پرزیدنت رابلت فسی وده مینورتی ایستوری ما اتساکس میلیز که کنند خیست فالترت قایتار دینادن کات که کنند ستایسه آدم قایتارت بقا قنم مکایترنند ویت خیم Осетия всегда воспитывала сильных духом людей. Наш народ через всю свою историю сохранял стойкость, сплоченность и преданность своей земле. И сегодня мы видим, что молодое поколение достойно продолжает эти традиции. Хочу выразить благодарность организационному комитету конкурса, членам жюри, педагогам, научным руководителям, директорам школ и всем, кто принимал участие в реализации этого большого проекта. Отдельные слова признательности родителям, которые воспитывают детей в уважении к своей истории, к старшим, в памяти защитников Отечества. بسته سرقلوک ما فسی ودن نوجداری خود سزردل ارلاون کتا نفدالت قایتار زینتتم Feminist födde udunen borg, kemen nolis udun tosendesich. Mochen födde störfödde deston hashtag, så qajtar zina dravdestui. يكون موقف يروح. أول من كوجيدر لما أول خجر فندو جيدر شتفد بسون خشدر جدار بوزونس جدار جشاف خير الزختيس ما جتشيل الزختيس ودون تا شرم دون تفخصتي الناس كاسترتن دكتور لغرتي من بورد خشت الإسلام شما يهوش في البلس وش الرس ما افخر باید توی ایرستون آدم اوی مکفی روختن
Iran خاص فست پات خود سرلوخ خورزخ چن کتا ابت و آخی زوت اما پریزورت فونز نامیناسی اما سپار کار کاتگوریه. پرزیدنت آخادگ اما زردل دارال لورت در رایستوی فنزای دو خیادی سجه. والله زوجتم کنکورسانتم پرزیدنت نجداری خود آرفرا کتا اما بانسان کتا سوال خیسته که ودست آکاگ. یو خود در مفهوم شما من هاش رسول کسترتن کستر فلترن رور فکنن ابون افعال خیسست هاش کنکورس همی فدر. وچگان کنکورس تمام باید باید چون اجی چی در هم بود. دکتر من هاش رسول فلتری بدون در کنکورس که زدن اتاق بودجس. من کستر تکم بودی و دم بودجی نروی گرم دسته. من اخیستر تدر. هرجی باست دستم هرجی باست دستم. من یخوابی خیستر خزاختا هرجی الان نیشی فرجست. من اخیستر کستر نروی گرم دسته. هرجی برگر کچرا مخالفانه یمیاگی و یخواب در مانشتر بزنگ. خورزخ تدتن سیریمونی کرون فسی ود نمران خاص куда хусар и растут на подсаходу университета студентка Куртиата Анжелика. Выражаем вам огромную благодарность за этот прекрасный проект, который позволяет воспитать в нас всех патриотизм и любовь к нашей истории. Такие проекты объединяют молодежь республики и позволяют выявлять талант на ранних стадиях. Выражаем вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Подсаходу саглаваги мазардл доранг амат самедисун концертун программа фати биографию новационтын конкурсы хозахчын кананы церемонии. Ленингор районы культуры хазар хусарир хадбар зинодраси динактрайсына бу масарыстас фелдестадун курты барак бунун равдыст. Айвадун мазал кудасы дуйты хайкукуйты Анжела репортаж. Знаура поселочи культура и хадзаровах дерцы Ленингора районы свелдестадун курты равдыст. Мазалдар таркота республика хусариристон хадбар зинодраси дина актрайсыны барак бун. Ацыны санивак джимбома Ленингора районы культура и хадзары хореографион ансамбльчы сангом музыкалон сколай хомылганинек тафтама районы хадар хайга курта бацатта коттой сармагонд программа. Артиста Фарс Балева десте Ленингора район администрации Серглавак Валет Муртаз я Хадивак Дэвид Зерезо, автома Ленингора районы культуры Хаяда Серглавак Жанна Епифанова, Ленингора культуры Хадзара директор Илхан Тонуну, эм ансамбль Айвадун Разамунак Витарта Георгий, Ленингора из Наормадарт Фандаку Фалафаллад Манакаски артиста Зердиага Рахасаса Басилоча Серак Синема, Банасан Котта Ленингора район администрации Серглавак Валет Муртаз. Ленингора район седостаз норма. Хурис касанай хурдегула майристон хецанай абонебон юма афта расулт ама қалзагай снузанкарай штыргузме гунилдар штыргузме нафандуздар Ленингора администрация культура Сарлавак Епифанова Жанна Владимирова штыргузме гун Лени Знаура районы культура Сарлавак Олкамаштадар гузнекта Знаура районы администрации Сарлавак областы Алам Тамаза Фертан ارنبرد وبجت زرد مفسد آرتیست آرخستینیا دویتا برای گود سگوخم زخت مقارم زردای رافگی. Концертный программа от газды кало хозун номер текут кавд вокал автома музыкалун инструменталун хаядар.
Սվելդստալուն ոժջտը զերդյակ այսն բալձնաուրը ռայուն ադմինիստրացիի սերղլավակ գոբուս տալան հյուրայունան բալավարդոտը զերդլ դարալավար ամորտիս տեմպորատո բուզնջի գխատութեն օծուն կուլտուրայ խայբովերդը տխայ Իվլդար կումոշը խորջինոտ, քարաժին թողը, մեշամայ նավասի վանդուլույ կդրասուն ոգոլերինեմ իշտրկանել, բինանա բուրում ամավան դովտազաղն կատույում բոշլի բտող, վեցը սովմեստի կոնցերտաս օրգանիզովոտ կենստար, Լենինգուր, բասաուշկիրանը, բացը Անսամբլ չսանգում են իսրաֆ ալղավգայ ռեպերտուար, կեցս բալվերդիս բիրանը մեծ կոնցերտու մոզալ տվերցը, մոցի վրաստակ խարիոգրավ մազգատ ասլան ռազամն դեքոս ծետ նուղայի ոտուն նումրթել։ Զեղն կավեզ նավր ռայունը կուլտուր է խեցարը կուրտը դեր ərəcik հերավ դստոյ սարախ սինոդ Լենինգորը ռայունը։ Կոկոյթյան ժելավուստոթը զավր թատտատաքսանա սարմագոն դեկորից աթել افلگستن. Ինֆորմացիոն ռողդով əlգես կարում է բոխը ծեղսыз գուն խբերտը խուսուտը պնզուխ խարզիզեր